إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته والتابعين وتابعين التابعين ولإخوانه والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ولجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا ولمشايخنا ولمشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا ولمن انتسب إلينا ولمن انتسبنا إليه ولمن أحسن إلينا بالفاتحة والدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi, amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim.
Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Wa anzalna benurunaki sapa sengko jawaban Gusti Allah. Wa anzalna benurunaki sapa sengko ilaika dekabaan Muhammad. Ya Muhammad, Muhammad, Al-kitab deka kitab Al-Qur'an, ayil Qur'an tegese kitab Al-Qur'an. Nuranaki bil haqqi kalaban sapender muta'alliqun tining bil haqqi kadito ata'alluq bi anzalna kalaban lafad anzalna. Musaddiqon hale abeneraki lima deka barang baina yadaihi sebeda yantarana kitab ai qablahu tegese sebeda sebeluna kitab. Minal kitab nyatana dari kitab. Ban sengko Muhammad Arya nuronaki kitab daga baan sianya ma'al Qur'an, nuronaki kalaban hak kalaban bener ban kitab kasebut anika apenderaki daga kitab-kitab sesebeluna, yakni kitab Taurat, Injil ban kitab Zabur. Ngabala jak kitab-kitab sebeluna nika adalah kitab Gusti Allah. Beneng kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur nika terangaki jak neng akhir zaman bakal datang situng utusna Gusti Allah engki gak dintoh dengan ciri-ciri lake orangah panikah demikian, orang apa nikah demikian, rambutnya seperti ini, penglihatannya seperti ini, cara dakwahnya seperti ini. Dan nikah ciri-cirina sebut lagi dalam kitab Taurat dan Injil dan kitab Zabur. Cuman sarang orang Yahudi panika Yobe yerep ma bisa oneng ja yerep ya petauh nang kitab Al-Qur'an. Sareng Gusti Allah ya toraki dalam kitab Al-Qur'an. Dadi sareng Gusti Allah kadinto nabi akhir zaman bani kainya main Muhammad kadito pasjukan parengin situng kitab parengin nyamah kitab Al-Qur'an. Ben Gusti Allah janji bahwasanya Gusti Allah tibi sebekal aja keutuhan Al-Qur'an.
Tak ada sebisa ngoba dekat esena Al-Quran. Tak pada ben kitab Taurat, Injil ben kitab Zabur. Tak ning ba-oba. Mun kitab Al-Quran tak ning ba-oba pakun etam wan apa? Gusti Allah tibi si aja ke. Mangkana begitu muljanah kitab Al-Quran. Tak usah nyari mal amalan si bisa reng sebereng. Pa banyak maus Al-Quran tenika manti tibi. Karena apa? Karena kitab Al-Quran adalah kitab seselalu ejegeh sareng Gusti Allah. Tak ada si bisa bengal ngoba. Tak ada si bisa kangkui membuang ayat atau sebagian ataupun seluruhnya. Tak ada sebengal pakun etemu. Karena apa? Karena Gusti Allah tibi si ajanci kangkui aja ke kitab Al-Quran. Ti si aja ke kitab Al-Quran bunyi manusia, bunyi malaikat, tapi langsung Gusti Allah saja ke Al-Quran. Wa muhaiminan ben seanyak seen kitab Al-Quran ngasebut anyak seen Aisyahidan teke seteti sakse alaihi atas ma baina yadai minal kitabin yagi sebelumnya wa muhaiminan minal kitabinya tanah dari banyak-banyak kitab, banyak-banyak. Minal kitabi nya tanah dari banyak-banyak kitab. Wa muhaiminan ban seanyak seen Aisyahidan teke seanyak seen alaihi atas ma baina yadai. Membenarkan de kenapa si terjadi deka esena kitab-kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur. Membenarkan deka bedenah 4 kitab sebelumnya kitab Al-Quran, telok kitab sebelumnya kitab Al-Quran. Beranyak seen menyaksikan Al-Quran kan itu anyak seen je Gusti Allah kak dinto nuronaki kitab selain kitab Al-Quran engki kak dinto kitab Taurat, Injil dan kitab Zabur. Bagi beda semakin beda kitab Taurat, Injil dan Zabur ini beda. Jadi seodi zaman semakin kak dinto benikun umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi umat dan nabi-nabi selain, umat dan nabi sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad nika ibadah. Bada umat dan Nabi Isa alaihi salam. Umat dan Nabi Isa teker dolina partajah yakin ke Nabi Isa, teker tetiaki Nabi Isa sebagai apa? Sebagai pangeran. Ya roh beni umat Kanjeng Nabi roh umat Nabi Isa kengkun semortat. Jadi senyempe ke salib roh senyempe ke salib aro akan meyakini cek salib roh bapa napa bapa ya. Mun Tuhan Bapa kan Allah, Tuhan Anak Isa, Tuhan Ibu Maryam. Bukan banyak Tuhan lah. Lah nikah arwah beni umat siapa wah? Beni umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, tapi umat saya umat Nabi Isa. Kita pengakuin apa? Ya kita apa Nabi Isa. Kitab Injil. Banyak
La seacelana ki sunnah sunnatah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Nika baru pon enya main napa ummata Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Celebur salat sunnah sambona napa salat fardu nika lebur ala ko sunnah ka dito nyamana umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kenal ka Gusti Kanjeng Nabi, atena nyampung ka Kanjeng Nabi, ben selalu kerong ka Kanjeng Nabi. Dan ini kenyamana umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran kak dinto adalah kitab tateguan bagi umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kitab kateguan bagi umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Wal kitabu tining lafad al kitabu bimakna al kutubi panika kalaban amana al kutub, banyak kitab. Fahkum maka ngukum pasal sampian bainahum yantarana kaum, ai baina ahlil kitab tegese yantarana ahlil kitab. Idza tarafa'u bila alapor pasir ahlul kitab ilaika da kasambian ngukum Nabi makalaban bareng anzala senuronaki Allahu pasir Gusti Allah ilaika da kasambian wala tattabi bencek nurok pasir sambian ahwa ahum da kapangaterona ahlul kitab adilan hale adil. Amma dari barang ja'a sedatang pon apa ma kada kasambian minal haqqi nyatana dari kapenderan, dari barang si bener. Likullin kangkui saben-saben setong ja'alna sa'atiyaki sapasengko minkum dari ban gapi ayyuhal umami banyak umat atiyaki syir'atan deka peraturan ay syari'atan tegese ondeng-ondeng wa min hajan bencelan ay tariqan tegese deka jalan wadihan sejelas fid dini dalam agama yamsuna sa'ajalani pasera kullun alaihi atas tarik yamsuna seajalan basar kulun alaihi atas tarik. Umpamana beda umat Nabi Isa sejain caipon segala umat Nabi Isa arwah se penyempa ke apa arwah kesalib ruah umat Nabi Isa si murtad ruah pas adanya hukum ka umat Muhammad adanya hukum deka umat Muhammad maka fahkum bainahum bima anzalallah maka hukumin kalaban
kitab Al-Qur'an sesuai kalaban napa sampun etoronaki sareng Gusti Allah. Hukumin pas fahkum bainahum hukumin ngangkui kitab Al-Qur'an. Tapi wala tattabi ahwaahum kengce sampai mengikuti kenapa seekaterwen ahlul kitab kelak. Jangan sampai norok deka hawa nafsona daramun ho komaring akabin tanpa wali wata oleh mak bering akabin tak usah wali ya muntro oleh ruah. Nah, ini kenyamanan hukum norok deka apa? Norok deka pangater ro. Beni pangater ro norok ka hukum, tapi hukum norok deka pangater ro. Wala tattabi ahwaahum, sampai ngokomen kalaban hukum Gusti Allah sesuai kalaban pangater rona aba. Paham gi? Sampai ngokomen kalaban hukum Gusti Allah pas sesuai kalaban pangaterona aba. Umpamana beda ahlul kitab kuwa orang secet lakar napa andi kitab Taurat, andi kitab Injil, ban andi kitab Zabur. Bani kapahatannya deka umat Gusti Kanjeng Nabi siandi kitab Al-Qur'an, maka jawab hukumin ngangkui hukum Gusti Allah sebeda dalam kitab Al-Qur'an. Ini tidak sama mak beun ngucak Arya mun apa jeung usah ngalak wudu. Mun nang kitab Taurat ban kitab Injil Arya tidak ada. Mun la apa jeung sepenting aniat tak usah ating terpenting ngak beun jadi ya. Alet cumbalet ko sa sujud ko sidak remah. Tak usah cukup niat Arya bodeng kitab Taurat Injil. Oh tak bisa je. Ajria ajaran sesesat din beun paling la yoba bi beun jadi ya. Njo ku tak ngoba ya memberi beun apaan. Sing ngoba. Njo pa tak ngoba ya kain lah. Wala yoba jadi ya. Jadi hukumah orang asolata Arya harusan diwudu ban emolain kalaban takbir edik budin kalaban salam. Jadi napa harus ngokomin kalaban hukum setronaki sareng Gusti Allah sebadai dalam kitab Al-Qur'an. Baca sampai norok deka pangaterona ahlul kitab segala kotu atil. Jadi sesuaiaki kalaban napa seampon teti hak deka setiap golongan deka setiap umat kangkui teti napa teti deng teti deng agama teti situng jalan sejelas dalam agama. Tinikah bisa teti hukum. Jadi hukum mun nang dalam kitab napa mun agama Islam engki kalito asomper dari kitab Al-Qur'an sareng hadis pas pamasa ngangkui kitab napa ilmu fikih. Jadi fikih ni kapon masak intisari dari Al-Qur'an sareng hadis. Dalam fikih beda 4 mazhab. Seran 4 mazhab tinika Imam Malik, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, sira boleh, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Jadi 4 mazhab fikih nika beda 4 mazhab, beda 4 imam, beda 4 mujtahid. Saya menyimpulkan intisari dari napa Al-Qur'an sareng hadis.
Dan sebanyak diikuti sareng manusia sareng umat Islam yang kika dintoh intisari atau fikih sepa keluar sareng Imam Syafi'i. Jadi moreng apa jeng modin Imam Syafi'i nikah akun not. Amun apa jeng sobo modin Imam Syafi'i akun not. Tapi modin Imam Malik dia mah tak akun not. Jadi benih pas kalero lah kona guleban sampean benih pas kalero debak ke Mekah mak nang Mekah mak tede kunut teh yo muradin Mekah re setepaknya si ngami tangdi si salah ada remah cok ya Mekah kiblat ta orang satunya tau sa kunut bah lain mazhab arwa lain mazhab arwa mazhab pesera Imam Malik din kita mazhab Imam Syafi'i. Ije saking ngaseti Imam Ruwah. Napa? Imam Syafi'i pakun not. Seandainya sedeti Imam gasah mazhab sera Imam Syafi'i pakun not. Paham nggih? Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Sadaqallahul azim. Semoga apa saya baca mulai ilmu sampai fa'il berkah barakatil Fatihah.